पद्दतीन सारकें आसा तुमकां दिसता कित्याक गोवा कूल मुनकार कायदा असोसिएशन ओपोज करचें म्हणला डेंजरस म्हणला कशें डेंजरस तांकां विचार मरे हितून डेफिनेशन फकत पॅडी कल्टिवेशन आसा टीसीपी टावन एंड कंट्री पॅडी प्लॅनिंग एक्टान म्हटल्यार ते सगळे डेफिनेशन आसा हितून एकूच डेंजरस बील नासलें न्ही पयलीं डेंजरस केलें तर तांकां विचारपाक पयलीं आतां एक एग्रीकल्चर बील जें हाडटा इट इज टू बॅन एग्रीकल्चर लँड टू बी सोल्ड सो वॉट इज द क्वेश्चन ऑफ डेंजरस म्हणजे आमी बील एग्रीकल्चर हाडटा की टू सेल द लँड नो टू बॅन एग्रीकल्चर लँड सेल and it can be sold only to people in the state who are doing agriculture. Outside the state, they have to bring letter saying that they are agriculture in their state and they are buying land. Only those people can be. So what is wrong in that? So, you have seen the bill? No. See, I have read the bill. I have seen the bill. And it is an introduction in a good concept. Sure. Now, if there is some changes which will be coming in the future, we will look into it. So bringing a bill and putting in the system and doing all this does not stop you from looking into it. So what is wrong in it? आणि जे कोण सांगता पळय सारकें न्ही म्हाका कळना इतले वर्सां आतां जागे विकताले मरे सो आतां ताका कितें प्रॉब्लम आसा एग्रीकल्चर लँड कॅनॉट बी सोल्ड बील हाडलें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान सो वॉट इज रॉंग इन दॅट नो तेंचे कितें म्हणा डेफिनेशन जेन्ना बील सांगता पळय टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग स्पेसिफायज एवरीथींग ऑल डेफिनेशन्स कोण करूं शकता कोणा हितून म्हणटा फकत एकूच पॅडी कल्टिवेशन दॅट इज द मेन पॉयंट एग्रीकल्चर लँड पॅडी कल्टिवेटेड लँड शुड नॉट बी सोल्ड इज द इंटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सो वॉट इज रॉंग इन दॅट सो दॅट नथिंग रॉंग इन दॅट सेकंड इश्यू इज दॅट तुमच्या बजट स्पीचीन आमी सीएमान म्हणलें की रजिस्ट्रेशन करपाक जाय स्क्रॅप यार्ड्सांक नीड आसा तुमकां दिसता कित्याक चडशी स्क्रॅप यार्ड्स शेतांनी दिसती पडटा आमकां वेदर दे आर लिगल इलिगल आनी ते रजिस्टर खंय दुसऱ्याची शेतां आसतना डायरेक्शन गोवा कंट्रोल कितें जाता पळय दोन गोश्टी आहा एक आमी लक्षांत दवरपाक जाय की स्क्रॅप यार्डां ही तयार जाता इज बिकॉज देर इज सो मच वेस्ट इन द स्टेट ऑफ गोवा बाकीच्या स्टेटींतल्यान हाडून ते हांगा दवरना एक जालें आतां इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंटान तितून भितर तांकां प्रोविजन करपाक जाय टू मेक सच स्क्रॅप यार्ड्स इनसायड द इंडस्ट्रियल झोन सो ह्यो गोश्टी करूं नाशिल्ल्यो सो मे बी सीएम हॅज दॅट विजन ऑफ मेकिंग थंय करपाक सोदता आसतलो आतां स्क्रॅप म्हणल्यार कितें म्हणजे आमकां नाका ते कोण तरी व्हरता आनी दे आर डुईंग वॉट एवर बिकॉज दॅट इज व्हॅल्यू टू दॅट प्रोडक्ट दॅट आतां तूं पळय रॅग पिकर्स इनसायड ऑन द रोड जे प्लास्टीक बॉटल उडोवपाक जायना आनी कितें उडोवपाक जायना हितून भितर ते उडयता हे ट्वीक करता दे हेल्पिंग अस टू दॅट इज दॅट इनडायरेक्ट आमचें जे इकॉनॉमी इनडायरेक्ट इकॉनॉमी चलता पळय इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम सो आय थिंक इट इज अ गुड डिसिजन पूण आतां सीएमान जे सांगलें पळय बजेट स्पिचर इट इज टू रेग्युलरायज दीस थिंग्स इन अ प्रॉपर वे दे वील वॉन्ट टू डू इट रेग्युलरायज इन द सेन्स लायक शेतान ती घेवन आतां इलिगली ताका आतां पळय जेंकां आतां शेतान जाल्यार ते इलिगल ती काडपाक जाय आतां ताका रेग्युलरायज म्हणल्यार कितें तेची सर्क्युलर इकॉनॉमी म्हणल्यार खबर कॉन्सेप्ट खबर प्रायम मिनिस्टर उलयता सो दीस इज पार्ट ऑफ अ सर्क्युलर इकॉनॉमी आनी ताका कोणें पळोवंक नाशिल्लें आनी म्हाका दिसता दे आर डुईंग अ सर्वीस टू द पीपल ऑफ गोवा But yes, they should be properly monitored. But they are CM Kuru Sutta, so I think he will do it. But don't you feel that even though when they are registered, तुमकां register करतले तेंचे एड्रेस येतलो सर फाल्यां ते शेतान आहा ती रजिस्टर करपाची ना तुमी इंडस्ट्रियल इस्टेट म्हणटा पळय तशें दॅट स्पेसिफिकेशन शुड बी टू टायप्स ऑफ लँड बिलॉंगिंग टू देमसेल्फ ऑर इलिगली कोणाची भाड्याक घेतला सो देर लॉट ऑफ थिंग्स विच विल बी देयर सो ताका दॅट नीड्स टू बी स्पेसिफाईड दॅट विल बी स्पेसिफाईड यू अग्री विथ दॅट ओके So one more highway getting a crack. Last time that social activity that brought, I also brought your notice last time also. The cracks on the highway. What is the notice? See, it has superficial cracks. I have said, it is monitored by authority engineer. They are in the DLP period. Whatever is required to be done. If cracks have come, if the thing has to be done, rectified, redone, it will be done. Because they are all DLP period, defect liability period. So Tenka in the contract they have to maintain it for 4 years. So right now they are maintaining it. So if something is wrong, we will monitor. There will be authority engineer. There are 3 people who are monitoring. Authority engineer, highway आमचे engineer, plus आमचे safety law जे आसता पळय जे every highway तेय आसा. So all this will be monitored. And if they have to be rectified, मोडून पुतून करपाचें, they will do at their cost. Just want to bring one thing to your notice.